Знак телекешите на телеканала ефири информацион равахда бун студии Хурита Батрат Сибиртена бун эфира. Problemet nirma bireys fala antestetek alterniste. Gıgdonen berdwet ananisniyat kalkannadı kuşyeten. Tabeta qawd sajetan aliyafens nuazına dönek vakzinat. Тендерсиз гормониди доннам кайра вақтуи сатсарам бомбира чера вақта удуне. Respublike qadafund fafundarudzen nogbalestemik kektei. Osztakia ulkusa. Ma odrgi maloski dajikoma boytam, shkulojikoma sorozam. Shama ja ham srazin kanam, nekem talumgis paydo kanam. Podsaxadun dramon teatr scenel premiera ve spektakl Fandul Anahisen. Podsaxade kuxtarevgat starkustardara Respublikeme investorte khonene qottagme u ifadel waqt samens bazırtetem. Abun prezident Beltelani diyakime resta politikon arxaik ama biznesmen u rasi iğavdar agrafirme belaydache prezident Viktor Semyonov u ye xaskanjtime kusagun balsis na Respublike. Fembalde xew gazete Elina reportaj. Фембалды хайдрайстойхицаоды сардары хадивак техта алан, қаун хадзарады министр Плита Витали, ама митхот такта министр Лауой Тахсар. Ваши тараразмакоттойт салдар проекты неваст, кастан реализации гана нист на республикаем. Зерцавы қарматун хадзаратты халсарта зайн канын фадыл. Хустари рестон мару хаздык. Завгарасы дар ғанакустайсты бира захыфат гута. Ахан проекта тафақаз вайкой республика қаун хадзарады разматсыдан. Адамам фазанит кусты бінатта. Ифтунг цавиккой бінаты аркунд продукция. На республика экономикама инвесторта архунну ахшак хас. Хусарирстон адамама парламент марвестаджи Табелтелянид бон санкутта. Сахга инвестортан арас саунс хорс овартам. То есть мы все нацелены на то, чтобы как-то сдвинуться с какой-то точки. Не назовем и не скажем сегодня, что с мертвой. Почему? Потому что своими собственными силами, да, вот находим какие-то возможности поднять и сельское хозяйство, и экономику. Но, естественно, мы создаем условия для наших друзей, которые могли бы к нам приехать. Для нас очень важно, да, занятость населения. И хотя бы вот по несколько рабочих мест, это тоже уже для нас очень важный момент. Поэтому однозначно да, мы заинтересованы, чтобы инвестор пришел сюда, чтобы и нам было хорошо, и чтобы друзьям было хорошо. Недавно у нас было послание к парламенту народу, и отдельным разделом как раз мы отмечаем, что вот мы будем работать над привлечением инвестора сюда, в Южную Осетию, и созданием, естественно, соответствующих условий. Это и безопасность. Виктор Семенов бансан кутта захка қарматта аразым маязардис фиден зимаджи арвналын. Вдайфонс гектары захя бохавцан қарматтан ама садафанзай гектары та июмяк территории. Райсо может афанкан с Ленингора райома отсаун ама бната арц ама марбо баракканын. Хац район хумата жевзарс нерсид. Вим климату қарм дар ама вой та хурзыр дамындавы захка костыл. Валдай дар та қарматун хазарадыл. Ахам хазарат саразынан анаман қавагу самаям вахсо дон харадун дар. Инвестор такуд бансан куттуй автомай ахшак фактору продукции камвай кануй уйдар. Климатический потенциал Южной Осетии абсолютно позволяет круглогодично, а для нас важно именно период там, с ноября по даже май, первый месяц, да, мы можем выращивать здесь салаты и айсберг, и все вот эти бэби-ливы, там мы 16 видов салата производим. Мы могли бы производить у вас без каких-либо затраты. Если вы дадите добро, то мы бы хотели уже в этом году попробовать выращивание салата вот в следующий зимний период, если успеем подготовиться, да? Ну вот, а в целом у нас по салату задумки такие. Мы хотели бы иметь где-то здесь 75 гектаров теплиц. Вот, для этого нам нужно где-то 150 гектаров земли. Поэтому вот у нас в этом направлении есть конкретные предложения. Тем более вы понимаете, что ценность этого предложения — гарантированный сбыт. Мы не просто будем производить, мы все это будем покупать.
сходу просто забирать, и все будет увозиться, и не надо тому подразделению, которое мы здесь создадим, не надо ему будет думать, куда же это все продать. Պատսախոտ սերգլավաջինը խաստամ գասկա qarmotun խազարատա արազը նիս կոդլինին գորը ավտա ռեսպուբլիկայի 9 ռայոն դար ուաժը խոդմա գասկա իուլ ախշյակ դար фактору республикայի կայի стабилун криминалун овар. А самое главное, у вас криминальная обстановка здесь достаточно благоприятная такая, да, я смотрю, да, вот я вам хочу сказать, очень много факторов, которые, вот, я почему говорю, к сожалению, я только сегодня к вам приехал. Обстановки и по криминалу и так далее. Не переживайте, как говорится, прошла большая работа, была проведена. Сегодня мы спокойно принимаем гостей, принимаем друзей, инвесторов и так далее. Фембал дырастаджи бонсон гундерсы Загаварасия Федерации Стеркос Сауэ Бенаттун продукции Уазны Фадел Хусарирестун Амаварасия Федерации Хсан Халароду Нахасты Таханския на республикама инвестор Тархунына Ама Бенатор Канга продукции Варасия Вайканын Фадел программа Ахшя Кахсав Суайт Асы Фадездаханым. Газат Елена Кодст Александр Кусрат Тамирлан информацион Рахдабун. I vgoda Sarazansı bantest uyda xayzırtsıt ananizniyat qalqanna da fadaja kuşita xırdunan birde. Xads resta xisod sardar qalınbekti dumenti. Zırdmatsıt sı problemet alan balans udattil. Varaxtaret hedete roza reportajım. Анализ динят қоққаннады министр Григорий Кулиджанов я коллегата амахиса од Сардар Қолымбекті доментиян хығдратта я далборавак ведомства осав газыцы күст бакутта вейфадел. Республика анализ динят қоққаннады истайсы пар объекты осав газы күстой штатун режимы. Позитивон ивен зинятта анкордавы күдгураты авта районты медицинун вагдатты дар. Фалама министр я доклады күдбанусан кутта умагаска кад анализ динят қоққаннады анвазат фабарзунтар кананан истидисты барак қоқсафта ва тарасы фада джайис бира проблемата. Юлыстыр дар problemasenu kwalifikatie gund dochter takajna fokkanens oi. Osav gaza kosta ifton gersedeste doen se par dochteren. Se patarste evzung specialista. Hodonai eftas kusens gurate ama aftarayunte. Iu specialistanam kajna fokkane o se problema ayvors kanenen insananta kus sawe warasie specialista arkhunene fadel. Есть нехватка таких специалистов, как психиатры, фтизиатры. Проблема у нас сейчас эндоскописта, нейрохирург, сосудистый хирург. Детский реаниматолог, детский анестезиолог, детский психоневролог, гематолог и так далее, и так далее. Практически не отмечается у нас профессиональной конкуренции. В связи со всем этим изложенным, значит, встает вопрос приглашения специалистов из клиник Российской Федерации для работы в наших организациях. Первые шаги в этом вопросе сделаны. Мы ожидаем приезда детского психоневролога, детского психоневролога, эндоскописта. Osav gazı Respublika büdjeti xarzay sa kvalifikacji fabarzuntar kanene kurсы tam ervester sedeste doen se par dochtere. Ivo dostama borge çesel fafel dar rınçıntınemaz. Respublika apat medicinun vagdatte medicinun xos raystoy dasmin ixsay sada adaymace. Kudapat tuni aftana Respublika dar fafel dar onkologi rınçıntınemaz. Xusari ristone axam rınçınta xosay iftung savens anargay. Qaqan adı ministrat se problematelin bale udunay sayu sara ma venerologun dispenseres stacjonarunach dawaj chuskanan kajnaj oj. Rodgas dochter też to takaj sachkattuj oj fastiuagan. Ose forste fadel dar kus całe. Kus mo całe noc dar ju forste fadel na Respublika tugłozan stonsa kajnaj ol. Ose gostam oborge fafel dar nuk kortenemats dar. Duam infanta samozroj gurt fonsada axsoj sevallune. Udunaj ertasada axsoj rojgurdestena gurate guran khazare. Dua sada ta Respublikan ettea. Ose goze sada 2 milyon sumaj fildar kharzer sid anani zinyade obiekte khosay siftung kanene fadel. Ose farast фарса льготун категории рынчантан хостала варсавенс анаргай. Значит, больные с такими значимыми заболеваниями, как сахарный диабет, туберкулез, онкологические заболевания, гепатит С, болезнь Паркинсона и так далее, они все находятся на бесплатном лечении. И приблизительно 50% вот этой суммы, которая выделена у нас на медикаментозное обеспечение всей республики, расходуется на вот эти льготные категории больных. Значит, если у нас 120 миллионов 400 тысяч, порядка 58 миллионов у нас идет на вот эту льготную категорию.
Սարմոգոնդ խուստոր դզդախսավը բարագո խուսակտամ գասկան Ռեսպուբլիկայի մեդիցինուն ախոս բոկանան կամաննայ ոխամրնչնտամ Բարզոն տեխնոլոգիուն ախոս ռոյսենն սոնան Ռեսպուբլիկան ատտամա արվստր սդստը դուասադա իվանդաս ռնչնամ Խիսոդը սարդար Կոլումբիեկտը դոմինտի կոլեկտիվի մաոն խոսքան նրաստաջը ֆծոջը դար Յակոդը օզդախտո օրգանիզացիոն սաուտամ ամա ուոգդատտը մատերիալուն տեխնիկուն աղդովայ իվտում կանանը ֆորստամ Խիսոդը սարդարն խաստամ գասկա ինվեստիցիոն պրոգրամմայ ֆալգատտը էքսպլոտասի մալավարդր սաուդստը ցոլդար օբյեկտը Кацетабира Барсайфо Азудысты Республикой медициной размацедан. Строится и детская больница, что начинается строительство и хирургического комплекса, благодаря чему мы получим современный хирургический комплекс и возможность обслуживания наших больных. То, что там будет установлена томография компьютерная, и нашим больным не придется уже выезжать за пределы республики в поисках этих услуг. То, что там будет размещено отделение гемодиализа, и это тоже снимет много мучений и трудностей с тех больных, которым приходится за этой процедурой выезжать в Северную Осетию. То есть, в текущем году начнутся подготовительные работы по строительству городильного дома. И на 2017 год строительство туберкулезной больницы, как было сказано, мы будем изыскивать средства и будем очень стараться, чтобы психиатрическую больницу мы начали строить. Материально-техническая база нашей медицины, она станет гораздо лучше, давайте согласимся, чем это было у нас даже в советские времена. Олимпикте доменти мокот бонусон котто магаска кад медицину лаккатек обоза из проблемата ваттар бонусон канан qave на дохтертан сакостет антестатаис одундар сакостет хайсен хисода сардор захта бузна жана хаста Тедет роза медуйтеринат информацион равагдабун Скотсагун дерсет бета қав саржата доны проблема одундар гватинаста тахснаста нуазына доны қуагзинадай нерсан вақ дерсет дон уйфаделу плити яна репортаж Тبیت خواه در خایفتون کن در سد نوازن دونه در غواتین رستج سرجت دون لاسن قد سخا قوته کنه تا قوت سه ایونک سوادونی سوردگی اما وی تا آلکه فاق دکود تا قوت سرجت فل در استلیغ دون تا اما ودون خور زونن زنوا ورت سرن سووی نرسسته نخصون زینات خستگو آلگ اخصفن دون گرندار است که ارسد دون پرابلیمای فدل قوت سرجت قاس بالا ورتو خیصاد سردار نومل اما قلم بیکت دومینتی خسل ورد مگسکه در سدست аппатана манqava кустетам. Они обратились и к президенту, и к премьер-министру, нашему председателю правительства Колумбеку Доменту Сарденовичу. И они нам дали задание, что в ближайшее время нужно в эту деревню провести воду. Мы сразу же приступили, как только вот эти замыслы перестали, мы сразу же приступили. Нам разрешили подключиться к Эдисскому водопроводу. В эту сторону пошел шланг диаметром 50 миллиметров. Своим ходом она дошла до поселка Беженцев. Вот о чем мы говорили до этого. Это находится около оросительной системы. Дальше мы вынуждены были ставить насосы и перекачивать где-то метров 500-600, даже если не больше, вверх, чтобы все население села Ответы, скорее всего, какая-то часть населения села Ответы была обеспечена в ближайшие дни уже водой. قاو کرون وردرس دوستر دونم بردگانن گارز کتستا دونه ایفتون کنزست قاو سرجت آلکسی میدک درست سبب فینا اردک دونه دون سخینوال رایون ادمینستراسی سرلاوج خدی و کدبانسان کتا و مگز کما آم فسته درس ورزست نوجه در یو резервуар. Мы поставили резервуар в размере 100 тонн. Два резервуара поставили 50 на 50. Из 50 перекачиваем верхнюю 50-ку и потом распределяем их по всей деревне. Если экономно будут расходовать, то в любом случае каждый день, каждая семья будет получать по 200-300 литров воды.
دون خطلتا ساونز دو وخیسانه اما نوازن دونه ایفتون کننز بیره خزرته قول سرجتا انا دونه یولتنگ در تخصیص سردگون با خودیوسا رادلاون بینون تایوس ترایچ سلی بونی زرم خواستوی دون فل داریم چرا بایداری و خواستم بود لطا نزه بدی دون من هاتی چامک رو باتیدم بنام آزی از مشتایی و سیستم تنگ فلمت سدستم ندونه تنگ تخصیص دستم ما هیرم مناف تا راوی تنگ تخصیص گم من دی دونم که رو وقتی سرم بمیره چی رو وقت دونن دون سکوت کستوی کت فدا بون کت نزنم بون مدرام دست کستوی آبون در قور تونگل آرستر سدست دونه گرند دا سفند آفون در آن بانازنیس یه دست دونه سرجت نری دگن الخاننز خطالتا سمه باقد رستج دون باوازوی سخزرتم در رایون ادمیستراسی تا آرخایت سکوست تماسم باززاد ودون کروم مباکننل سجد کالنز باکتل امسن اخگنن سآل ورستم پلیتیانا گاسی تارسین اینفارماتسو رواق دابون Kussa Respublika qada fond fafalder kanenel uyta sacht sabzist alle gezon payda khassak balast mikkektem. Qada khazaradan sintestayis udun fadaluta biltel viray ermak. خوستاریرستون قد فضات ادب بتایو سده استای اخساس مین سپار سده ارتم فوند گیکتارم قد فل در خایه یا استای فوند پرسنت از ایریدوریل زای ترس بالاس مکاگ زفگار زیس تولز تگر فرف موقو امندر بلست مکک تدر زاو رایون تاخیخ چه مکک تم نسه امسوتی بلسته قد فوند قصد کنن نسانن را خواستد فندون سمی تالا قمل گرندت سادر سوی خیخ چه مکک تالاته کد زغم گیمالایا گیدره امقرماگ موقو تالات یوخای نری دگن ساخت و یری در قمل گرندون تریتوریل کاتیان یا فضواتو سپار گیکتارم. Transport Rimského sochto chorú zogeste geceveste mogeste gecevien уже фидам бажесте шамайса уже доктор охастамол гримаса камта унца модокарам масана стожен ирузин братта камо лабран братта камо хашо фандогом белтел бана гурат карат шамай одаман уласан братта охта хасана Управление قدگستما آت قومل گرندونن ساختوی بخ سابالود وما گونسکی گاشتان تاینکتم زاو رایون تالا قومل گرندون کتسیس زالا بیت قلم واس نساختوی خرن سابالود تایناگ آت سازما سزردیس قدگرت به انگوز تالاتن سازندر و من کاندیا تلگنه فلمازونار خوی قدر مگدر Razli zachu fettomaj spróbaj futtom ma jabachzoy jabach kaznegu ما بجوما نوجد نستوجا منا أشتكي هول كوسا ما قدرجي مالوسكي در جوما بوتام شكول جوما سروزام شما يا هم سرازن كلام نستي أخستم بيدر كلام نقاو سنبون نفلا يو دوا أشخاص خسته لبونو در مخستم ما نكم قاوم جسبايل كلام رايون تدر جورة أزرين در قدر خزارات управление тауинекта алхан республикеттия управление саргла кудбонсон гутто магаска самай сахисан фотото тауинекта аразенан амаве фаста тавдунай талата قومل кардинан вет хайсан анаман қавагу тауинак хусканан техника самол каниндар фаласынырма ве фадаттанай сацагап иростойно коллегатима ангум анкоскай канинс ве магаска санневс ис ахам анаман қаваг агрегатсен ваттар кайфазензан ватсен фадат везан тауинак амберт канинандар قدر خزارات فند کنه سرخ توز سوس قد برزه تالاته امندر مککت تالاتن سازن سرجتن در سبونو управление ما باخاتن سمیسن راخی چن کنوی بلست تالاته سازگاه کنه توی تماس نبوش و سویس نخوز کندیستم تالا در اما نو تاوی نه فلا تالا سوی نخوز کندیستم رو باشد ساعت ریسکوز من نزاغل چه ساقوی اما نخی تختای شو ویسم اسکاخم کندیستم منم فالیش اجازه کنم شد وقتی ایدو ندار فخوای کندیستم بال کنم در روز ما سازوی نرسود کنی جورا نو کوریتساگاتی رستونه ارلاستست مین برز سوس قدم سرخ توز تالاته ارتصده برز ساوم قوی تالاته تا ارلاستست کسک بالقاری و میولدای ما تالا قومل گنندتن ساتست برز تالاته و دون تا ارلاستست نخی قدی تبل تلویرا بیت تالین اینفارماتسون راحت آبون Minassada evda mazı Amerika specialist Emil Berliner eremesed mikrofon. Wadberek vedu sıqat takster binat kayaksan adı majid sardı. Ama asagayder afterravat. Temadar terkene ciyota aksanam.
نعرفل بونن ساردس میگنن تای پایدا کنم دو مخ ما افتخمت کسن سمفل در خود قد در نا کنم سسال رازن تخیت ساست خرستگم زونن زینت با خارز و اول ابونو میکروفون رمسن بون نره دوج میکروفون ای پایدا کنه آلادای مقدر همه نال در زونم اناو می نصارت کد بداید فتساج در ز پایدا کنن ستیلی من ناده کینا اندستری تئاتر سцена لمکای زغن قبل رادیویم. Отправляемся далеко-далеко. День рождения микрофона сегодня празднуется. Изобрели его 139 лет назад, в 1877 году. Американец Эмиль Берлинер создал микрофон. Ну, за год до этого Александр Белл также сделал свой микрофон, назвавшийся, правда, жидкостным или конденсаторным передатчиком. Ну, что ж, Берлинер сделал прибор еще лучше. Он увидел на выставке, посвященной столетию американской революции. Ну, вот он очистил звуки, усилил передаваемые звуки, изобрел таким образом своеобразный телефонный передатчик с неплотным контактом, который назвал микрофоном. میکروفون تا این سال خزده و یه سرماگوند استودی میکروفون تا و دو نیفلدر پیدا کنن ستیلی من ناده و یه کاندنساتر تا اما سینال میکروفون تا و دون استزنارغ در اما مردر فسنس خزدر قدیمه استر سینال رفت استر استاج مرون رژیسور تا پیدا کنن ساخم تکنیکون فزند کد میکشیرای و قل سقدک کنه اما یتم قوسن کنه رسوخ در اما سقدک درای رادیو میکروفون تست انسونار خاید و من اما کوسنس باتریت های اما قل فسنس داردای در میکروفون تا ما اکتیو و پیدا کنن مدیسین در سایراق در تو از قوس چی ودونن ساپارات تسارستوی ودونم هفته مصفی قوسانی سرمستر استرادای ما جنه فلما گبن سابی زرده کستر فستاگرستج فزند آخم میکروفون تا اما سعار قوفن $10,000 زنارغ در دوام ارتکه گماز کمپانی نیومان را وقت آخم میکروفون کتسین ماد سوی یول زنار در میکروفون تای سیول وی قلس افت سغدک کنه اما ویت سیفرایون که فخوننس آخم وس میکروفون سیول پاپولارون در تای سیو یومی اکسیس که آبون انا میکروفونای زنوایی سرن رستک کد سو افت فزن نوگای نوگ در میکروفون تا ایسا خم چسل تا در اما سگرن ایز بام بخسن قنت بندر اما قوسف است در میکروفون کسف زرداده فستمرات بیر رستک فلزنر تک مخ اکتیوونای پیدا کنم نال بون سارد در زخم من های خوینه پتلیچکا و ما پتلیچنی میکروفون و میتن پیدا کنن سر مستله ون ناد نفل ما کینون افتکوی سنس تئاترالون رفت دست مسین الزارگه در یوزردای قبل زخم من میکروفونای مخ پیدا کنم ارول بون در زخم تلفن من آسرانیس میکروفون کتسی رواج مخنن خسته قسنس کی مزورم و سادم من جو تاکسانا کدستاییده تلکمپانی ایر information rawacht abon. Подсахалын драмон театр сценел вагдерсид испайнак прозаик Фернанда Арабала песемегеске спектакль «Фандо ама лисе премьера». Эверек режиссёрену Ян Яновский. Эвзунг режиссёрен алсы спектаклю я дипломон кост. Pjesë efter Fernando Arabale pa dunje der zëngon du këtë problemu dramaturgov të rastaruj pjesë sarov zërstafida në regjisörja diplomën këstan. Pjesë e sujetu wars të kësan vazëk gjënë me ndëgë dhe khasët të lkacët të agurën sa khamdar vel mundën karente kacët të sëmbahus kani kojsa të sartë fa i vënën. Ja kahtë sa qatë kama në stërucë vzongra suqës glise, ja warzu në vzongla pu fandu, lasëk alaskaj, farë besta, tarë agurgaja. Ujur në lisum ka e sënën i zëdzan, sa fenda gëllu në mbelën salë khëzun sa gdurtël, ema sa fenda kësi zëndon me e فنداج خزن ابت الزودینت نبا فرستافاندو اما تصادا کفیتن کنن رادیو تالیسی نو وقتای نبونی اما دلزینک کنم آتی استوری وریس ما ماستو وزا اما خاصت فدل سنل اماتانالون اندغزیناد اما اکتور تخورس قاس عرف با قارتا سینا مکشت زردتم سرا قایتر فاندوی رول سخص کتابی بلت سوسلان لیس رول تا ناتیا چو خیلی بانتسن اما خاصت وارزون زینات اما ایونک زینات رافدیسن سمدیسون استیینه پیرساناشتا در کسیتسل امبالن سبال سرستجه آون دارتیمه ودون تاسته نغدورت سیمبال میداروی رول سخست کتا خریبات جانجاگ ناموروی رول کمری تات باتراز اما تاسوی رول تا ایخت باسیلی رژیسور قدم اکتور تا قاستل سینا مکشت سیمبال دسته ایماتسانالو نقداوی بامبرستوی سینال سخابرتت سدویدون سپیکتاکل کرون زالک اخم زغنین ساد ترادیسی مگسکه یا کرون سینا مراخ سیاتر کختاری و کنک آتست فیلیپ وی بوزن جن خسته زاخت افزون پرسپکتیون رژیسور اما کورد یا جن اکتورن تئاتر کختاری و کنک جن خستم گسکه آت سپیکتاکل سبرنن فرس
دست نود خلا پرزیدنت خوسفرسم افدستر ست سینا مکشتن سپیکتاکل پریمیرای و دست پرزیدنت بلتلیانید پارلمانت سردار بیبلتاناتولی مخید ساد سردار خدیوک بو خاطیری ور رژیسورن عرف کوت سینا مکشته اما یم گرتم دراماتورگ ابسورдист арабалик из соцсамеров зарста ви форстен режиссер рахтаца медисон зуап. Шел ва-банк это одно, но зритель на самом деле, я так подумал, что зритель воспримет, потому что это очень сильно, как говорится, приближенно к нашим реалиям, потому что вот эти вот всплески эмоциональные, которые присутствуют в Осетии, автор испанец. То есть вот эта вот кровь, которая кипит в нем, он, значит, написал это его дергало. Я подумал, что здесь это будет актуально. Отношения между мужчиной и женщиной, доведенные до любви, до апогея любви, которая взрывается. Вот эти вот непонятные взаимоотношения, когда они друг друга не понимают. Мне кажется, это было здесь очень актуально, потому что люди друг друга, мне как кажется, здесь в Осетии, хотя они верят в какое-то счастливое будущее, но пока они находятся еще где-то вот в каком-то вакууме. Вот этот вакуум нужно разорвать, чтобы люди видели реально, что происходит. Этот вакуум взорвется, и тогда все будут счастливы. رژیسور خدا کدبانسان کوتاه مگس که یقود سنا لفدستر صد فتساج در اکتور تقاست فرسم رепетиции терастаджи выйдут спектакль махасту сахи кодета дар. Если спектакль невозможно передать те ощущения, которые мы испытали. Такие спектакли редкость для нас. В основном мы видим комедии. Это что-то новое для нас. Конечно, хотелось бы, чтобы мы почаще видели такие шедевры на нашей сцене. Молодец, молодой режиссер, который поставил этот спектакль. Я думаю, у него большое будущее. Поразительно хорошая игра. Мне очень приятно, Манагура, это что-то منم تنگ سوزگارو مزردم تنگ فشدی ما هاشو молодой лапу кашьян я фичок спектаклю. Доктор офтак вообще я не знаю, ему сужден большой успех. Бирата зонга стефиден режиссёри мем. Яны перспектива тама курдиот катарит тарзит тая ахыр хад сарглава, ама дезардгна кутая коста интестател. Меня переполняет большая гордость за этого юного режиссера, потому что это мой ученик, я его знаю с детства. Он рос у меня на глазах и становился у меня на глазах. И ему спасибо большое за этот спектакль, потому что лично для меня это был глоток свежего воздуха. Не хватало этой стряски, это была очень тяжелая психологическая вещь, но она как революция в душе, глоток свежего воздуха, и поэтому я не могу много об этом говорить, потому что пока еще нахожусь во всем этом. سپیکتاکل نقد کنن کنه اما خواست دونی کد بازوگ جنوول رژیسور نکد بانف سورتاو مگس که یارادون پریمیرا تاودزن کامیدیون بیت تیرینا باگات عزیز استاد زاور اینفارماتو راغ دابون Silgujmekte Olzegun rajzost ama resucht berekbun, estem morte berekbun, razvelga banusan kuttu iz Novara rajone kulture hayadi kuşite. Berekbunun izer vaqdarsit qornisi klubu, sivalette semadalten kastiste emzevgete, xest kuttu zarjete, basette kuttu istinirufkete der. Berekbunun izer mefakuttu parlamentun komitede serdar geberet yuriye, uy berekbunun siten arfeyn xeste zaxta silgujmekten. Jeden من از تکرار که برای بود بخوایم نخوشار سگوی ما گرسیم در ما شاد میشه سراد است. سماخ استفاده است نخوشار خشمه شاد است میکنم. نخی شاد تر است میکنم. های باشد نخوشار است. عرفه دو تام میتونم زدلر بسود. Silgujmekte ehsen adamın bunun siten Skinvala rayonu administrasi kulturay hayat ders organizasi kutta berek bunun konsert. Hayat restuy ayvadun kolektifte eme vakalun zarek gençten. Aftema ensemble amund kese popularunu Respublike sinema keştixsen. آخر و دستنا بون خبرته کرم بتن و قوسن کنم اما سلگوی مکته احسن آدمون بونستن اولفت بون تل نماد که سمنس خصابون قریسر دتسک و ما اخسازم افدم اما استمارد صابات فنزم مرد تاو کوسکه بون نردو فیلم بلد میفیرم